नमस्कार नमस्कार जय जगन्नाथ सांगमाने मो संजय कुमार मल्लिक मो यूट्यूब चैनल तरफ आपण मानक सर्वप्रथमे यूट्यूब चैनल तरफ वेलकम जनाई आरंभ करुचु सुंदर मजादार ढग प्रश्न सांग माने भिडियोटी को शेष पर्यंत देखिए बोली आशा और विश्वास रखीचु। भिडियोटी बहुत मजादार अच्छी सांग माने शेष पर्यंत देखंतु मजा नियंतु। एतिक रिक्वेस्ट जदि चैनल को नुआ आसथांती प्लीज कर दियंतु सब्सक्राइब लाइक कमेंट शेयर। सांग माने भाउज को जो प्रश्नटी पचारि जदि भाउज उत्तरटी न दे पाइले प्लीज कमेंट बॉक्स रे लिखि दियंतु। आपण मन कमेंट आम पाई बहुत मूल्यवान। भाउज देले भी प्रश्न पचारे भी भाउज उत्तर देबे कहीं ना सांग माने कमेंट देले भल लागियो। सांग माने भाउज चाहूचंती भाउज जानतु बा न जानतु किंतु आपण मानक कमेंट निहाती दरकार। जानती भी मु कहि देमी एटा मु जाने नै जोटा जानिछ भी हां कहि जानि छी एटा कहि ना आपण माने बोलू एटा न जानती भी मु कहि ना मते एटा आसे ना जणा नै मते आपण माने कमेंट रे जानतु आ न फुट मिछ कहि मते आसे मु कहि मिने सेटा मु मदरा हबारे अजे ताले सांग माने प्रथम ढग प्रश्नटी भल भाव ध्यान शुणु। भाउज कौन कहते कहले देखी एमिति क्यों फल अच्छी ताको आमे खाइबा लुगापटा भी सफा करि परिबा से फलटीर ना कौन एमिति क्यों फल अच्छी आमे ताको खाई परिबा एवं से फल रे आमे लुगापटा मध्य सफा करि परिबा। सांग माने भाउज कौन कहते भिडियोटी को शेष पर्यंत देखंतु मजा आसीଯିव। भाउज कौन कहबे हाँ जो सब नागी थाए तो कहते नेंबू न घस देले ये हे जीव सेटा ना लेंबू आउटा हां नेंबू ना नेंबू खांदी आउ ताको घसंदी ना सांग माने हाँ देखंतु सांग माने भाउज आमर कौन कहउछंती आपण माने शेष पर्यंत देखंतु एवं मजा नियंतु। सांग माने आपण माने जहाँ जानिछंती प्लीज कमेंट बॉक्स रे लिखंतु। आपण को कमेंट आम पाई बहुत मूल्यवान। सांग माने एथि किछि शिखिबे जानिबे अन्य मानकु मध्य शेयर करंतु भिडियोटी से माने मध्य देखिबार सुयोग पाइबे। सांग माने भाउज आमर कौन कहउछंती शुणंतु माने ओटा फल अछि आउटा किंतु नाटी पाउना जहाँ सांग माने हाँ नाटा पाइछि कहिबिनी कहबनी देखा जाओ सांग माने आउर गोटे कि फल अच्छी भाउज लेंबू कहले आउर मध्य कौन अच्छी किंतु सेटा को से कहबेनी आपण माने खोजंतु पाई पारिबे निश्चिंत पाइबे। सांग माने आपण मानक कमेंट निहाती आम पाई मूल्यवान। ताल सांग माने आपण माने ए ढग प्रश्नटी शुणिले तो बहुत मजा आसीथिबो किंतु सेकेंड प्रश्नटी आहु टिके मजा अछि। सांग माने आपण माने कोन शेष पर्यंत देखिबेनी निश्चिंत देखिबे। आमे आशा करू आम भिडियोटी आपण मानकु भल लागिथिबो ना कोन कहउछ। ताल सांग माने सेकेंड प्रश्नटी आउ टिके सुंदर अछि। यही बड़ी ढग प्रश्न शुणु मजा नियंतु एथिरे किछि शिखिबे जानिबे एवं ना कौन कह ए साधारण ज्ञान जेनेराल नॉलेज सहित आधारित अनेक किछि अछि। सांग माने ए ढग प्रश्नटी आपण मन पाई इच्छा कली भाउजन को माने कौन नहीं आसिली पाखक धरी नहीं आसिली जे कि छात ऊपर को एवं भाउज कहबे नै कहिना भाउज कहि देले सांग माने कमेंट जानेबे नै सेति भाई भाउज कहूनांती जहाँ सांग माने आशा में एबे चली जिबा सेकेंड ढग प्रश्न को। सेकेंड ढग प्रश्नटी भल भाव शुणु बुझंतु कमेंट बॉक्स रे लिखि दियंतु। कहिलो देखी मुंड नाही गोड़ नाही अछि तीनी हाथ से तीनी हाथ चलाए दिन राति से कौन। देखा जाओ सांग माने मुंड नाही गोड़ नाही अछि तीनी हाथ से तीनी हाथ चलाए दिन राति से कौन होई पारे। सांग माने देखा जाओ भाउज कौन कहलेनी ड्यूटी भाले हां कौन कहि मोरे हेई गलाई हां मु जिबी हां एती समय हेई गला सांग माने से जिनसटी कौन भाउज कौन एमिति कहलेनी ए साखार टाइम टा
ହେଲାଣି ସେ ଜିନିଷର ନାଁଟି ଭାଉଜ କହୁନାହାନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଦୀପର ବି ଖାଇବା ହେଲେ ଦୀପର ପାଇଁ ଖାଇବି ସେ ଟାଇମଟା ହେଲେ ତ ଖାଇବ। ସେ ଜିନିଷଟିର ନାମ କ'ଣ? ସାଙ୍ଗମାନେ ଭାଉଜ ଏମିତି ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ ଦେଇ ବୁଝେଇଲେଣି ଯେ କି ସାଙ୍ଗମାନେ ହାରିବେ ନାହିଁ କେବେ ବି। ସେଥିପାଇଁ ସାଙ୍ଗମାନେ ଆପଣମାନଙ୍କ କମେଣ୍ଟ ନିହାତି ଦରକାର। ଭାଉଜ କ'ଣ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି କହିଲେ ଦେଖି। ମୁଁ କହିଥିଲି ମୁଣ୍ଡ ନାହିଁ ଗୋଡ଼ ନାହିଁ ଅଛି 3 ହାତ, ସେ 3 ହାତ ଚଲାଏ ଦିନ ରାତି। ତାହେଲେ ସାଙ୍ଗମାନେ ଭାଉଜ ଜାଣିବ କେମିତି ସେ ଜିନିଷଟିର ନାମ କ'ଣ ଯେ କି ଭାଉଜ ଯିବ କେମିତି ସେ ଜିନିଷଟିର ନାମ କ'ଣ ଭାଉଜ ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ କହିଲେଣି। କହିବେନି ହଉ ଠିକ୍ ଅଛି ସାଙ୍ଗମାନେ। ଆମେ ସେକେଣ୍ଡ ପ୍ରଶ୍ନଟି ମୁଁ ଯେଉଁ ପ୍ରଶ୍ନଟି ପଚାରିଥିଲି ଭାଉଜ ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ ଜଣାଇଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ କିଛିଟା ବାକି ରଖିଛନ୍ତି। ସେ ଜିନିଷର ନାମ କ'ଣ ହୋଇପାରେ ଆପଣମାନେ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଲେଖିଦେବେ। ଆସ ଆମେ ଦେଖିନେବା ଭାଉଜଙ୍କର ଏବେ ସେକେଣ୍ଡ ପ୍ରଶ୍ନ ପରେ ଥାର୍ଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନଟି ଭାଉଜ କ'ଣ ଭାବିଚିନ୍ତି ଆସିଛନ୍ତି। ସାଙ୍ଗମାନେ ଭଲ ଭାବରେ ଧ୍ୟାନ ଦେଇ ଶୁଣନ୍ତୁ କିନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗମାନେ ଆପଣମାନେ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଦେବେ ବୋଲି ଆମେ ଆଶା ବିଶ୍ୱାସ ରଖିଛୁ କାରଣ ଭାଉଜଙ୍କ ପ୍ରଶ୍ନଟି ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ହୋଇଥିବ ବୋଲି ମୁଁ ଭାବିଛି। ଦେଖାଯାଉ ଭାଉଜ କ'ଣଟି ପଚାରୁଛନ୍ତି, କ'ଣ ଆଜି ଭାବିକି ଆସିଛନ୍ତି ଦେଖାଯାଉ। ଆସ ଆମେ ଶୁଣିନେବା ଏବଂ ଭାଉଜଙ୍କ ପ୍ରଶ୍ନର କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଲେଖିଦେବା। କୁହ କ'ଣ ଭାବିଛ? ଆମକୁ ମୁଁ 100 ଟଙ୍କା ଦେବି। ମୋତେ ଦେଲ 100 ଟଙ୍କା, ଭଲ କଥା। 100 ଟଙ୍କା ଦେଲି ହଁ ଚୁଟି କାଟିବ 50 ଟଙ୍କାରେ। ଚୁଟି କାଟିବି 50 ଟଙ୍କାରେ। ହଁ ଅଟା ଫେସା 30 ଟଙ୍କା। ଅଟା ପେଷିବା 30 ଟଙ୍କା। 20 ଟଙ୍କାରେ ଫଳ ଆଣିଲ। 20 ଟଙ୍କାରେ ଫଳ ଆଣିଲ। ରହିଲା ଆଉ ତୁମ ପାଖରେ କେତେ ଟଙ୍କା ରହିଲା? ସାଙ୍ଗମାନେ ଭାଉଜ କହୁଛନ୍ତି ତୁମକୁ 100 ଟଙ୍କା ଦେଲେ 100 ଟଙ୍କାରେ ଚୁଟି କାଟିବାକୁ ଗଲ କେତେ ଟଙ୍କାରେ? 20 ଟଙ୍କାରେ 50 ଟଙ୍କାରେ। ଆଉ ଅଟା ପେଷିବାକୁ 30 ଟଙ୍କା। ଆଉ ଫଳ ଆଣିଲ 20 ଟଙ୍କା। ଆଉ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଖରେ କେତେ ଟଙ୍କା ବାଲାନ୍ସ ରହିଲା? ସାଙ୍ଗମାନେ ସୁନ୍ଦର ପ୍ରଶ୍ନଟି ପଚାରିଛନ୍ତି ସୁନ୍ଦର ଭାଉଜ ଆମର। ସେ ସୁନ୍ଦର ପ୍ରଶ୍ନର ସୁନ୍ଦର ଉତ୍ତର ଦେଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ସାଙ୍ଗମାନେ ଏଇଭଳି ମିଠା ମିଠା ପ୍ରଶ୍ନ ଶୁଣିବାକୁ ହେଲେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେଲେ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଖରେ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ନୋଟିଫିକେସନ୍ଟି ପଠାଇଦେବ। ଆପଣମାନେ ଦେଖିବାର ସୁଯୋଗ ପାଇପାରିବେ। ସାଙ୍ଗମାନେ ଆମେ ଆଶା କରୁ ଆଜି ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ 3ଟି ପ୍ରଶ୍ନ ଆଣିଥିଲୁ ଯେ କି ମୁଁ 2ଟି ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିଛି, ଭାଉଜ ଗୋଟିଏ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିଛନ୍ତି। ଆପଣମାନେ ଏଥିରୁ ବାଛି ନିଅନ୍ତୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କେଉଁ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତରଟି ଇଜି ହେବ ଆପଣମାନେ ଲେଖିପାରନ୍ତୁ। ନହେଲେ ଆପଣମାନେ ଆମ ବେଷ୍ଟ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ହେଇଥିଲେ 3ଟିରୁ ଉତ୍ତର ବି ଆପଣମାନେ ଦେଇପାରିବେ। ଯାଉ ସାଙ୍ଗମାନେ ଆପଣମାନେ କେମିତି ଅଛନ୍ତି? ଭଲରେ ଥାନ୍ତୁ। ଆମେ ଏଠି ଯାହା ଯେମିତି ଭଲରେ ଅଛୁ କିନ୍ତୁ ଆମର ଏଇଭଳି ମଜାଦାର ଢଗ ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଖିଥିବାରୁ ଅନେକ ଧନ୍ୟବାଦ ସାଙ୍ଗମାନେ। 4-5 ଦିନ ପରେ ନୂଆ ଘର ଦେଖିବେ। ସାଙ୍ଗମାନେ ଆଉ ଏ ଛାତ ଛାଡ଼ି ଆଉ ଏ ଛାତ ଦେଖିବାକୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମିଳିବ ନାହିଁ ଭାଉଜ କହୁଛନ୍ତି କାରଣ ଏ ଜାଗା ଛାଡ଼ି ଅନ୍ୟ ଜାଗାକୁ ଯିବେ ସେଠି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଅନ୍ୟ ଛାତ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ। ଅପେକ୍ଷା ରୁହନ୍ତୁ, ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଆପଣମାନେ ପାଇପାରିବେ ଅନ୍ୟ ଜାଗାରେ ଆମକୁ। ତାହେଲେ ସାଙ୍ଗମାନେ ଆଉ କ'ଣ କୁହ? ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କୁ ଆଉ କିଛି କୁହ ନା କହିବା ନା ରଖିବା? ସାଙ୍ଗମାନେ କହିବେନି ଭାଉଜ ଆଜି ସବୁ କହିଦେଲେ। ଆଜି ହସ ଖୁସି କରୁଛନ୍ତି ସାଙ୍ଗମାନେ। ଭାଉଜଙ୍କୁ ଏଇଭଳି ହସ ଖୁସିରେ ରଖିବାକୁ ହେଲେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଆପଣମାନେ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଲେଖନ୍ତୁ। ଭାଉଜ ଟିକେ ଖୁସି ହେଇଯିବେ ଯାହା ହଉ ମୋର ବେଷ୍ଟ ଫ୍ରେଣ୍ଡ କେତେ ଅଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଲେଖୁଛନ୍ତି। ତାହେଲେ ସାଙ୍ଗମାନେ ଆଜି ତମର ସମୟ ହେଇଗଲାଣି ନା କ'ଣ କହୁଛ? ନା କ'ଣ କିଛି କହିବ କୁହ? ଆଉ କିଛି କହିବନି? ତାହେଲେ ସାଙ୍ଗମାନେ ଏଇ ଶୁଭ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଆଜି ଆମେ ରଖୁଛୁ କାରଣ ସମୟ ହେଇଗଲାଣି। ଆସନ୍ତା ଭିଡ଼ିଓକୁ ଅପେକ୍ଷା ରୁହନ୍ତୁ। ଏଇଭଳି ମଜାଦାର ଢଗ ପ୍ରଶ୍ନ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆଣିବୁ। ସୁନ୍ଦର ଢଗ ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଖାଯାଉ ଭାଉଜ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗମାନେ ଭାଉଜ କହୁଛନ୍ତି ଯିବେ ନାହିଁ ଯଦି କ'ଣ ଆଉ ଭିଡ଼ିଓ ବନେଇବ ନା କ'ଣ? ତାହେଲେ ସାଙ୍ଗମାନେ ଏବେ ଆମେ ରହୁଛୁ ଆଗାମୀ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଅପେକ୍ଷା ରୁହନ୍ତୁ ନା କ'ଣ କହୁଛ? ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ନମସ୍କାର।